नाजरीन, इकरा उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हैदर अली। पूजा से कबल गरीब मजदूरों पर मालिकान ने गिराई बिजली। सन बीम वेनिजिया प्राइवेट लिमिटेड टीटागढ़ फीता कल जूट मिल बंद कर दिया गया। मिल मजदूरों ने कल शाम मालिकान के साथ लॉकडाउन के दौरान काम करने, महीने का तनख्वाह देने और पूजा बोनस की रकम देने की मांग पर बातचीत की, पर मालिकान ने कोई जवाब नहीं दिया। आज सुबह मिल मजदूर जब काम करने मिल के गेट पर पहुंचे तो गेट बंद का ताला देखकर भड़क उठे और बीटी रोड की सड़कों का सुबह 6 बजे से 9 बजे तक नाकाबंदी करके एहतजाज किया। टीटागढ़ पुलिस के मुदाखलत और समझाने पर कि वो लोग मालिकान से बातचीत करके इस मसले का हल निकालेंगे, मजदूरों ने नाकाबंदी उठा ली। আজকে বন্ধ করেছি। এক মাস বাসি দেয়নি, এমনি খাটাচ্ছিল বেনাবাসিতে। আর 5 দিন বাসি দিয়েছে। কালকে আমাদেরকে ডেকেছিল 6টা থেকে 2টো চলবে। তারপরে এসে আর SIPF এ আমার চাঁদা জমা করে না, তারা টাকা কেটে নেয়, সেই টাকাটা খেয়ে নেয়, কিচ্ছু দেয় না। আমাদের হাত কেটে গেছে, কিছু হচ্ছে তার কোনো নেই, কোনো রিস্ক নেই, দায়িত্ব নেই। আমার নাম পার্বতী রাজভর। পাখিঘাট কাছে আমরা গিয়েছি, বলছে কি মালিক রাজি হচ্ছে না টাকা দিতে, বোনাস ছাড়তে। তা আমি কি করে তোমাকে দিব? না না, বলছে আমার পয়সা নেই। তা আমরা বললাম তাহলে আমাদের তো চলবে না সংসারটা, আমাদের পুজোর সামনে এসেছে, বোনাস চাই। তো বলছে কি আমি কি করে বলবো? আমি বললাম একটা তুমি লিপকেশন দিয়ে দাও, আমরা টাকা দিবে কখন সেটা আমরা চাইছি। তো বলছে কি আমি কি করে বলতে পারি, ওরা যদি না দেয় আমি দিতে পারবো না, আমাদের কাছে টাকা